हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी स्कूल एजुकेशन। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी ए न्यू अप्रोच टू इंग्लिश बुक रो पार्ट 2 लेसन 1 दि रिडिल मास्टर। रिडिल होची पहेली बा ढग, मास्टर होची गुरु, ताहले ढग गुरु दि रिडिल मास्टर। ताहले ढग मास्टर, मास्टर का कह जाए जे एक्सपर्ट माने रिडिल मास्टर। ढग कहबारे एक्सपर्ट। एमिति गोटे ढग नाई जे ताकू जना नहीं, से सबुकिछि ढग जाने। साधारणतः गाँ गहली मानकरे जेजेबापा जेजेमा माने ढग कही गाँ गहली पिला माने भल भाव जानी। तो प्रथम आम प्री रिडिंग को चलतु पढ़ा। डू यू नो व्हाट ए रिडिल इज? गोटे पहेली कौन तुम्हें जान कि? हेयर सम रिडिल्स, एठारे केते गुड़िए पहेली दिया जाइछि। ट्राई टू सॉल्व देम, से गुड़िक समाधान करिया चेष्टा कर। देखंतु प्रथम रे देइछि हु हैज आईज बट कैन नॉट सी। कहार आखि अछि किंतु देखि पारे नाही। तो कौन होबो? यार आंसर हे जिवो कोकोनट, नडिया हैला। नडियार आखि अछि किंतु से देखि पारे नाही। तापर सेकेंड देइछि फायर अप फायर डाउन इनसाइड स्लीप्स ए मैन हुज फेस इज ब्लैक एंड ब्राउन। हैला, ऊपर निया तले निया मझिरे सोईची लोकटिए जहाँ मुँह होची कला आउ माटिया। हैला, ताले कौन होबो यार आंसर? आंसर होबो फ्यूनेराल फायर। हैला, चिताग्नि। हैला, बा फायर भी कहि परिबो, चिता कहि परिबो। देखंतु थर्ड देइची, देखंतु 3 नंबर ढग कौन देइची? I am kicked right and left. Air is my only food. Tell who I am if you are good. हैला, I am kicked right and left. मु खाए गोइठा डाहाण और बाम पटु। Air is my only food. हैला, पवन होची मोर एकमात्र खाद्य। Tell who I am if you are good. हैला, कौन कहला? कुह मु किए जदि तुमे भल होइथिबो। हैला, माने तुमे जानिथिबो। तो कौन हम यहाँ? फुटबॉल हम बोला। फुटबॉलटा ता भितर कौन एयर दि जाए, वायु दि जाए, से खाद्यटा यहाँ ना कौन फुटबॉल खेली पार ना, से चेपा हो चेपसा हो। तो यहाँ हूँ से कहूँ एयर इज माई ओनली फूड। है किक मारती गोईठा मारती फुटबॉलटा को से कहूँ कौन देला? टू नो मोर रिडिल्स लेट्स रीड द लेसन। है कौन देला? पहेली बा ढग संपर्क में अधिक जानापी रिडिल मास्टर विषयटी पढ़ा। दि सांताल्स आर भेरी गुड एट रिडिल्स। सांताल माने पहेली रे खूब दक्ष बा ढगरे ढग कहबारे बहुत दक्ष। सम ऑफ देम आर भेरी गुड एट मेकिंग रिडिल्स। सेमानक मध्यरु केतेक अछंती ढग गढ़िबारे खूब दक्ष। हैला, माने ढग तैयारी करिबारे बहुत दक्ष। Here you will read about one सांताल रिडिल मास्टर and his riddles. तुमे एठारे जड़े सांताल संप्रदायर ढग गुरु एवं तांकर ढग संपर्क रे पढ़िबो। SCP-1 प्रथमे रीडिंग करिबा, तापरे वर्ड मीनिंग नोट करिबा एवं भलो भाबरे बुझी नबा। पैराग्राफ 1 एवरी इवनिंग चिल्ड्रेन सिट अराउंड बुधु आदाम टू लिसन टू हिज स्टोरीज। There is no one in the village who can tell stories like Budhu Adam. He can tell you about the thieves and the widow's son, 7 brothers and 1 sister. He can also tell you the story of the wicked jackal. There is no end to his stories. He is also very good at riddles and his stories are also full of riddles. There is no riddle which he cannot solve, so everyone calls him the riddle master. People need him more during marriage. The bridegroom's party has to pay a goat or a pig if they fail to answer the riddle of the bride's party. If Budhu Adam is with them, the bridegroom's people are safe. They need not pay the fine. Paragraph 2 Budhu Adam's talk is also
full of riddles. During hunting, he will never call a leopard a leopard. If you call a leopard by name, he says he will know and kill you. So he calls it a wild cat or a hornless bullock. Similarly, he calls a bear a hairy caterpillar. He does not want to hurt anyone. When he finds someone losing his teeth, he will say, "Your white stones are falling." When someone is dead, he says he has gone to head the alligator. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦି ରିଡିଲ୍ ମାଷ୍ଟର SGP1 ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ନୋଟ୍ କରିବା। ସିଟ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବସିବା। ଲିସିନ୍ ହେଉଛି ଶୁଣିବା। ଥିପ୍ସ ହେଉଛି ଚୋର। ୱିଡୋ ହେଉଛି ବିଧବା। ୱିକେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୁଷ୍ଟ। ରିଡିଲ୍ସ ହେଉଛି ପହେଳି ବା ଢଗ। ବ୍ରାଇଡଗ୍ରୁମ୍ ହେଉଛି ବର। ପିଗ୍ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ। ଏନ୍ସାର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦେବା। ବ୍ରାଇଡ୍ସ ପାର୍ଟି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ। ସେଫ୍ ହେଉଛି ନିରାପଦ। ପେ ହେଉଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଫାଇନ୍ ହେଉଛି ଜରିମାନା। ହଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଶିକାର କରିବା। ଲିଓପାର୍ଡ ଚିତାବାଘ। କିଲ୍ ମାରିଦେବା। ୱାଇଲ୍ଡ ବଣୁଆ। ହର୍ନଲେସ୍ ଶିଙ୍ଗ ନଥିବା। ବୁଲକ୍ ହେଉଛି ବଳଦ। ବିୟର ଭାଲୁ। ହେୟାରି ହେଉଛି ଲୋମଶ ବା ଲୋମଯୁକ୍ତ। କ୍ୟାଟରପିଲାର ସମ୍ବାଳୁଆ। ହଟ୍ ହେଉଛି ଆଘାତ ଦେବା। ଷ୍ଟୋନ୍ସ ପଥର। ହେଡ୍ ଚରାଇବାକୁ ନେବା। ଆଲିଗେଟର କୁମ୍ଭୀର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ SGP1 ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା। ପାରାଗ୍ରାଫ 1 ଏଭ୍ରି ଇଭିନିଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସିଟ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ବୁଧୁଆଦାମ ଟୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୁଧୁଆଦାମ ଚାରିପଟେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବୁଧୁଆଦାମ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ବସିଛି ହେଲା। ତା ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି। There is no one in the village who can tell the stories like ବୁଧୁଆଦାମ। ଗାଁରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଲୋକ ନଥିଲେ ଯିଏକି ବୁଧୁଆଦାମ ଭଳି ଗପ କହିପାରିବ। He can tell you about ସେ ତୁମକୁ କହିପାରିବ କ'ଣ ବିଷୟରେ? The thieves and the widow's son ହେଲା। ବିଧବାର ପୁଅ ଏବଂ ଚୋର ଦଳ। 7 brothers and 1 sisters 7 ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। He can also tell you the story of the wicked jackal ବୁଝିହେଉଛି? ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳର ଗପ କହିପାରିବ। There is no end to his stories ତା ଗପର କୌଣସି ଏଣ୍ଡ ନଥାଏ। He is also very good at riddles and his stories are also full of riddles ସେ ମଧ୍ୟ ପହେଳି କହିବାରେ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ତାର ଗପଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ପହେଳିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। There is no riddle which he cannot solve ଏମିତି କୌଣସି ପହେଳି ବା ଢଗ ନାହିଁ ଯାହା ସେ ସମାଧାନ କରି ନପାରିବ। So everyone calls him the riddle master ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପହେଳି ଗୁରୁ ବା ଢଗ ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। People need him more during marriages ଲୋକମାନେ ବାହାଘର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ। The bridegroom's party has to pay a goat or a pig if they fail to answer the riddle of the bride's party କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ପହେଳି ବା ଢଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବର ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି କି ଘୁଷୁରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। If ବୁଧୁଆଦାମ is with them, the bridegroom's people are safe ଯଦି ବୁଧୁଆଦାମ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିବ ବରପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ ବା ସେଫ୍। They need not to pay the fine ସେମାନେ ଆଉ ଜରିମାନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବୁଧୁଆଦାମ stock is also full of riddles ବୁଧୁଆଦାମର ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ପହେଳିରେ ଭରପୁର ଥିଲା। During hunting, he will never call a leopard ଶିକାର ସମୟରେ
से ଚିତାବାଘ को ଚିତାବାଘ ବୋଲି କେବେ କହିବ ନାହିଁ। If you call a leopard by name, he says he will know and kill you. ଯଦି ତୁମେ ଚିତାବାଘକୁ ତାର ନାମ ଅନୁସାରେ ଡାକିବ ସେ କହେ ସେ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ମାରିଦେବ। So he calls it a wild cat or a hornless bullock. ତେଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ କିମ୍ବା ଏକ ସିଂହହୀନ ବଳଦ ବୋଲି ଡାକେ। Similarly he calls a bear a hairy caterpillar. ସେହିପରି ସେ ଭାଲୁକୁ ଲୋମଶ ସମ୍ବାଳୁଆ ବୋଲି ଡାକେ। He does not want to hurt anyone. ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। When he finds someone losing his teeth, he will say, your white stones are falling. ଯେବେ ସେ କାହାର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯିବାର ଦେଖେ ସେ କୁହେ ତୁମର ଧଳା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। When someone is dead, he says he has gone to head the alligator. ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ମରିଯାଏ ସେ କୁହେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ପଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଦି ରିଡିଲ୍ ମାଷ୍ଟର SGP1 ର କମ୍ପ୍ରେhension କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦିଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏବାଉଟ୍? ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ବିଷୟରେ ବା କାହା ସମ୍ପର୍କରେ? ଆନ୍ସର, ଦିଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ସ ଆର୍ ଏବାଉଟ୍ ଏନ୍ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ନେମ୍ଡ ବୁଧୁଆଦାମ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ରିଡିଲ୍ସ। ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଧୁଆଦାମ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପହେଳି ସମ୍ପର୍କିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ନେମ୍ 2 ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁଧୁଆଦାମ ୟୁଜୁଆଲି ଟେଲ୍ସ ହିଜ୍ ଲିସନର। ବୁଧୁଆଦାମ ତାର ଲିସନରମାନଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଉଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିର ନାମ କୁହ। ଆନ୍ସର, 2 stories that ବୁଧୁଆଦାମ usually tells his listener are The Thieves and the Widow's Son and 7 Brothers and 1 Sisters। ଦୁଇଟି ଗପ ଯାହାକି ବୁଧୁଆଦାମ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଚୋର ଏବଂ ବିଧବାର ପୁଅ ଏବଂ 7 ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, Why do people call him riddle master? ଲୋକମାନେ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିଡିଲ୍ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକନ୍ତି? ଆନ୍ସର, people call him riddle master because his stories are full of riddles and there is no riddle which he cannot solve। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଢଗ ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କୌତୁକିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ଢଗ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରି ନପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, If a bridegroom's party fails to answer a riddle, what do they pay? ଯଦି ଏକ ବରପକ୍ଷ ଏକ ଢଗର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, If a bridegroom's party fail to answer a riddle, they pay a goat or a pig। ଯଦି ଏକ ବରପକ୍ଷ ଏକ ଢଗର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଏକ ଛେଳି ଅଥବା ଏକ ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, Why do people need ବୁଧୁଆଦାମ during marriage? ବିବାହ ସମୟରେ ବୁଧୁଆଦାମକୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି? ଆନ୍ସର, people need ବୁଧୁଆଦାମ during marriage to solve the riddles set by bride's party। ଲୋକମାନେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ପହେଳିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଧୁଆଦାମକୁ ବିବାହ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, Why does ବୁଧୁଆଦାମ call a leopard a leopard? ବୁଧୁଆଦାମ କାହିଁକି ଏକ ଚିତାବାଘକୁ ଚିତାବାଘ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ? ଆନ୍ସର, according to ବୁଧୁଆଦାମ, if someone calls a leopard by its name, it will know and kill him. So he does not call a leopard a leopard। ବୁଧୁଆଦାମ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଚିତାବାଘକୁ ଚିତାବାଘ ବୋଲି କହେ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଚିତାବାଘକୁ ଚିତାବାଘ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7, What does he call a leopard? ସେ ଏକ ଚିତାବାଘକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକେ? ଆନ୍ସର, He calls a leopard a wild cat or a hornless bullock। ସେ ଏକ ଚିତାବାଘକୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ
किंबा एक सिंग नथिबा बलद बोली डाके बा कुहे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज ही कॉल ए बियर? से एक भालू को कौन डाके? आंसर ही कॉल्स ए बियर ए हेयरी कैटरपिलर। से एक भालू को गोटे लोमस संभालुआ बोली डाके। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच लाइन गिव्स यू द मेन आइडिया ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ? द्वितीय अनुच्छेदर मूल भावधारा संपर्क में केउं धाड़ी तुमको सूचना दिए? आंसर द लाइन बुधु आदाम टॉक इज ऑल्सो फुल ऑफ रिडल्स गिव अस द मेन आइडिया ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। बुधु आदाम कथा पहली रे पूर्ण वाक्यटी द्वितीय अनुच्छेदर मूल भावधारा संपर्क में सूचना दिए। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज ही मीन टू से सो? से यही उक्ति द्वारा कौन बुझंती? आंसर ही सेज सो एज ही डज नॉट वांट टू हर्ट अदर्स। से एपरी कहती कारण से काहाकू आघात देवाकू चाहती नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज ही से व्हेन समवन इज डेड? जेतेबेले कई जड़े मरी जाती से कौन कहती? आंसर व्हेन समवन इज डेड ही सेड दैट ही हैज गॉन टू हेड एलिगेटर। जेतेबेले कई जड़े मरी जाती से कहती जे से कुंभीर मानक चराइबाकू जाइछि। आशा करछि भिडियोटी आपण मानकू भल लागिथिबो। भिडियोटी भल लागिते लाइक करिवे, शेयर करिवे। जदि आम चैनल प्रथम थर भिडियो देखते आम चैनल को सब्सक्राइब करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।